podno planine Kravarevica na 12. kilometru od Sokoca ka Olovu smješteno je selo Knežina. Knežina je kroz istoriju imala važnu ulogu na putu ka Olovu, a u Osmanlijskom carstvu s početka 16. vijeka dobila je i status kasabe. U okolini Knežine nalazi se veliki broj nekropola sa stećcima, na osnovu čega se pretpostavlja da je ovo područje bilo gusto naseljeno u srednjem vijeku. Ono što posebno izdvaja cijeli kraj su raznolike šume i veliki broj izvora pitke vode. Nedaleko od puta je i hladne rijeke Bioštice, na ravnici satkanoj pod Četinarskom šumom, sagrađen je manastir Srpske pravoslavne crkve, posvećen Presvetoj Bogorodici, dok je manastirska crkva posvećena svetim ravnoapostolnim, caru Konstantinu i carici Jeleni. O prvoj izgradnji hrama na ovom području postoji nekoliko predanja. Jedno predanje pominje Andrijaša Mrnjavčevića i 1371. godinu, te da je hram sagradio nakon Maričke bitke. Drugo predanje govori da je u Knežini i okolini sagrađeno više crkava, a jedno od njih su Osmanlije pretvorile u Sultan Selimovu džamiju, dok su ostale uništili. Muslimani također imaju svoju verziju srednjovjekovne Knežine u kojima se govori o izgradnji nekoliko džamija na ovom području. Nažalost, česti ratovi učinili su da ništa od ovih događaja nije arhivski sačuvano. Koliko je sve palo u zaborav, govori i sama činjenica da ni način stradanja Knežine kao kasabe nije poznat. I tu postoji samo nekoliko predanja u kojima se pominju požari, kuga i ratovi. Po ljetopisu Knežinske parohije iz 1926. godine izgradnju nove crkve započeo je prota Stevo Todorović. Crkva je pravljena od borove građe, a iste godine je završena i osvećena. U Knežinskoj parohiji u jednom periodu bio je i ruski sveštenik. Tadašnje stanovništvo se pretežno bavilo stočarstvom, a najčešće poljoprivredne kulture bile su krompir, kupus, ječam i zob. Većina domaćinstava imala je i svoj voćnjak, mada su i pčelinjaci česti na romanijskim krajevima. Nakon Drugog svjetskog rata crkva Brvnara je oronula i prijetila je opasnost da se sruši, pa je 1962. godine donesena odluka da se stari hram poruši, a da se na istom mjestu sagradi novi od sige. Siga je prirodni kamen odlikovan jedinstvenim šarmom šupljikave teksture koji se lako obrađuje. Nastaje oko hladnih izvora vode uslijed taloženja kalcita oko biljaka. U prošlosti je imao veliku upotrebu, a danas se najčešće koristi u dekorativne svrhe. Pored hrama nalaze se 4 spomenika. Jedan je nadgrobni spomenik Uglješi Jeftiću, koji je darovao zemlju za izgradnju crkve. Drugi spomenik je posvećen Srbima ovog kraja pobijenim u Prvom svjetskom ratu od strane Austro-Ugara. Treći spomenik je podignut stradalim Srbima, također iz ovog kraja, koji su živote mučenički izgubili u Starom Brodu kod Višegrada. I četvrti spomenik, odnosno grob, je proti Slavoljubu Vukotiću, koji je u svom dugom boravku u Knežinskoj parohiji zapisao brojne korisne podatke u ljetopisima. Kosovski boj utkan je u srpsku dušu kroz vjekove i u njoj miriše kao ulje u laticama cvijeta. I baš kao što bi cvijet bez svog prepoznatljivog mirisa izgubio identitet,
Kako bi i srpska duša izgubila identitet i postala pusta i jadna bez Kosova i Metohije u sebi. 600 godina od odlaska kosovskih junaka u boj i vječnu slavu, manastir Knežina je 13. avgusta 1989. godine ponosno obilježio uz prisustvo više od 100.000 vjernika sa prostora Sarajevsko-romanijske regije, Kosova i Metohije, ali i drugih dijelova bivše Jugoslavije. Gosti veličanstvenog jubileja bili su i predstavnici Rimokatoličke crkve i Islamske vjerske zajednice. Taj dan je dotadašnja parohijska crkva proglašena manastirom, u koji su donesene čestice moštiju svetog kneza Lazara i kopija ikone Presvete Bogorodice Trojeručice iz manastira Hilandar. Vrijednu ikonu donio je starac Nikanor Hilandarac sa Svete Gore. Interesantno, tada se pominjala neka cifra od recimo 100.000 ljudi koji su bili prisutni, ne znam tačan broj, teško je to bilo i utvrditi tada. Međutim, sjećam se dobro recimo da je čitava maltene Knežina bila pricnutim autima kojih je bilo iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije, od Kninske krajine do Kosova, Hercegovine, Dalmacije, Crne Gore. Bio je veliki broj vjernika, između ostalog gore sav taj plato oko crkve dole do Jevća kuća, to je bilo sve šatori i narod. Tako da bukvalno to je jedan vjerovatno događaj koji je na našim prostorima nezabilježen po broju ljudi. Sjećam se između ostalog po povratku na Karaulu, tu iznad Trsta gdje sam služio vojni rok, dolaskom zatječem, imali smo neki dnevni boravak, tako nešto gdje je bio televizor. Ja ulazim u tom momentu, Kosta Plakalović, naš legendarni guslar sa Romanije, pjeva uzgusle. Pitam šta je ovo, pošto je talijanski kanal, tada nismo ni imali samo 2-3 na srpsko-hrvatskom jeziku. Bio jedan momak iz Sarajeva, tu kaže neka reportaža iz tvog sela, tako nešto, pošto Knežina tu je od nas par kilometara. Tako da vjerovatno u tom momentu nisam ni ja znao šta se dešava, ali pretpostavljam kasnije kad slijedi taj slijed događaja, rat, da su vjerovatno za taj događaj bili zainteresovani i ne samo mi Srbi sa Balkana, nego i šire. Manastir se uvijek nalazio na rubu eparhije, pa iz praktičnih razloga i bolje infrastrukturne povezanosti, Sveti arhijerejski sabor 2019. godine donio odluku da manastir Knežina prelazi iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske u mitropoliju Dabrobosansku. Kako ranije, tako i danas, Knežinska parohija je duhovni centar ovog područja i pruža pravoslavno nadahnuće svim okolnim selima. Pored hrama sagrađena je i kuća u kojoj su ranije boravili sveštenici koji su opsluživali parohiju kada monaha nije bilo. Planirano je da se pored hrama napravi i parohijski dom koji bi služio vjernicima za obavljanje obreda, kao i konak u planinskom stilu. Posjećivanjem manastira Knežina i davanjem priloga pomažemo i ovu veliku i važnu izgradnju. U manastiru Knežina od njegovog osnivanja 1989. godine uvijek su boravili mirski sveštenici sa svojim porodicama. Međutim, dolaskom tada je episkopa Zvorničko-Tuzlanskog, a danas mitropolita Dabrobosanskog gospodina Hrizostoma, u manastir dolazi i prvo monaško bratstvo. Od tog trenutka pa sve do danas manastir aktivno živi i u njemu se provode sva redovna bogosluženja. Bratstvo manastira Knežina duhovno brine i okolnim selima i parohijama kao što je Olovska, gdje je sve ukupno oko 200 domaćinstava. Uz blagoslov mitropolita gospodina Hrizostoma krenuli smo kako u duhovnu, tako i u materijalnu obnovu manastira. Nadamo se i Gospodu Bogu se molimo da će u budućnosti doći prije svega do proširenja manastirskog bratstva i većeg okupljanja vjernika.